ऊनकोटी जिला कैलाशहर भगवान नगर इलाके में 4 दिन से बिजली और पीने के पानी नहीं मिलने पर आज कैलाशहर जिला अस्पताल के सामने का सड़क को जाम कर दिया गया। स्थानीय इलाके के निवासी घटना की खबर मिलते ही चले आए और कैलाशहर थाने की पुलिस भी घटना की खबर मिलते ही चले आए। डीसीएम सूर्यमणि देबबर्मा समेत बिजली विभाग के कंप्यूटर जूनियर इंजीनियर के आते ही बातों बातों में हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई में कंप्यूटर विद्युत विभाग के गाड़ी का तोड़फोड़ हुआ और कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण हुआ। घटना की हालत को देखकर तुरंत कैलाशहर थाने के ओसी पार्थ मुंडा समेत विशाल पुलिस और टीएसआर बाहिनी घटना स्थल पर पहुंचे। जल पाई ना बेमार दुकान देवरा रास्तार मुख पर्यন্ত देवरा चिनी बागान कारेंट নাই भगवान नगर कारेंट নাই 4 दिन হইছে গাড়ি কাল দুইটা লই আয়া ঘুরে ঘুরে 2 মিনিট কারেন্ট রইছে না গেছে কি কারেন্ট বাকি বাদে রাত 10টা না 11টার সময় আইছে আয়া 10 মিনিট রইছে আবার গেছে কি এই কারেন্টের ব্যাপারে আমরা ইয়ে করিয়া স্ট্রাইক ডাকছি কারেন্ট আর জল কয়দিন ধরে জল বেঁচে 4 দিন হইছে 4 দিন আপনারা কি জানাইছেন নি? আমরা জানাই যে ফোন করলে ফোন রিসিভ করে না ফোনের ইয়ে তুলে রাখি দেয় পাওয়ার ওজন এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা এখন কারেন্ট চাই আর জল চাই।